अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपके साथ आज ये है कि उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे जो स्टूडेंट्स सेल्फ सफिशिएंट पार्ट टाइम के अंदर शाम में ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या फ्रीलांस काम कर रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी खुद से वो पे कर रहे हैं, पेरेंट्स पे लोड नहीं ला रहे। लेकिन उनके साथ जो एक चैलेंज आता है वो ये है कि डे टाइम पे जब वो क्लासरूम में आते हैं, कभी वो लेट आ रहे होते हैं तो लेट एब्सेंट्स लग रहे होते हैं, उनके कोर्सेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि टाइम पे असाइनमेंट्स जमा नहीं हो रहे, तो परफॉर्मेंस उनकी वीक है इन द क्लासरूम at university level. लेकिन because they are managing other stuff by their own, paying the fees of their own at the university level, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह से अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस रखें? और ये कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि अगर वो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो जब वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज मास्टर्स या PhD, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर अच्छी नहीं है तो उनके लिए फिर एक अलग चैलेंज बन जाता है फ्यूचर के अंदर। उस पर आप क्या एडवाइस करेंगे इन स्टूडेंट्स के लिए? देखें, ये जो सवाल है ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का है। ये समझना, यानी कि वो पहली बात ये है कि जो भी वो जॉब कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्लास में लेट आना चाहिए। अक्सर इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अटेंडेंस का रूल होता है और टीचर बाज़ दफ़ा उनको जाने देता है, लेकिन उसके जहन में गलत तो ये जो अपनी टाइमिंग मैनेज करना है ये उनके लिए बहुत अहम है। अच्छा, यानी कि वो बफर रख कर वहाँ नहीं जा रहे, तो एक तो वो एंगल हो गया जो टाइम मैनेजमेंट उनकी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात ये है कि उस स्टूडेंट ने जब टीचर पढ़ा रहा था तो उस घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास में उसने कितना एब्जॉर्ब किया है, ये सबसे अहम काम है। यानी कि एक तो क्लास में बैठना, ठीक है, फिर क्लास में बैठकर रिसेप्शन कितना है उसका। यानी कि अगर वो फ़र्ज़ करें 1 घंटे में 15 पॉइंट्स बताता है तो आपने वो 15 पॉइंट समझे और उसके लिखे, तो ये जो नोट टेकिंग होती है ये याददाश्त होती है। देखिए, आम तौर पे ये मेरा एक अलग ब्लॉग है कि उसका नाम है 10 ways to fail a semester system, fail in semester system। तो उसके अंदर से 2 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि वो उन लोगों के ग्रेड्स ख़राब होते हैं जो ये 3 काम नहीं करते। सबसे पहली बात ये है, 3 या 4 में देखें बताता हूँ। पहली बात यह है कि ग्रेड उसका ख़राब होगा जो असाइनमेंट नहीं। अब असाइनमेंट करने में कितना टाइम लगता है, और अगर आप असाइनमेंट नहीं ख़त्म कर पा रहे कितनी देर लगती है। अक्सर दफ़ा यह है कि असाइनमेंट दी नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। मतलब एक असाइनमेंट भर के भाई 2 पेज तो लिख दो ना, तो वो 5 में से आपको 3 नंबर तो दे ही देगा। तो ऐसे टीचर्स कम होते हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो दें। तो कुछ ना कुछ सबमिट करना ज़रूरी है, और 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, ये नामुमकिन है। यानी कि अगर आप इतना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सुबह पढ़ें, और सुबह आप अगर 2 घंटे भी पढ़ लेंगे सुबह 5 से 7 बजे तक, और फिर आप अपने काम पे चले जाएं या यूनिवर्सिटी जाएं, जो भी काम पहले कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे शाम के 6 घंटों के बराबर होते हैं जो सुबह के 2 घंटे। तो ये एक काम वो कर सकते हैं कि सुबह का टाइम निकाल लें या रात का कोई टाइम निकाल लें। रात का मैं रिकमेंड नहीं करता, इट्स नॉट फ्रेश माइंड, और वैसे भी अगर रात को क्लासें हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो सुबह का टाइम निकालना, और वो आदत अपनी बनानी पड़ेगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो 10-11 बजे तक वो सो जाएं ताकि सुबह 5-6 बजे उठ जाएं। फिर एक और चीज़ ये होती है कि एक तो ये है कि वो असाइनमेंट ना करना तो बिल्कुल इनएक्सक्यूजेबल है, क्योंकि वो तो बहरहाल आपको कहीं नेटवेट से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और 2 पेज और 4 पेज ही लिखने हैं ना, तो वो कोई मसला नहीं। कि दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो उनको यही नहीं पता होता कि असाइनमेंट कब ड्यू है, वो छुट्टियाँ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका नहीं पता होने का मतलब ये है कि उनका क्लास में कोई दोस्त नहीं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह के दोस्त हैं क्लास में तो वो उसको बता सकते हैं कि भाई तुम
وہ فلاں اسائنمنٹ اس وقت ڈیو ہے. تو بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اس نے کسی کو دوست نہیں بنایا. تو یہ انویسٹمنٹ تو اس کو کرنی چاہیے. وہ کلاس میں بیٹھا ہے, بیچ میں چائے کا بریک ہے تو کسی کو چائے پلائے, کسی کو دوستی کرے, اس کے ساتھ بات چیت کرے. تو یہ اس کو. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے, یہ ویسے 10 پوائنٹس ہیں خراب گریڈز یا فیل ہونے کے وجہ سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا امتحان میں کیا دے گا, کون سے سوال دے گا, وہ بتا دیتا ہے. آخری 3-4 کلاسز کے اندر وہ بالکل 100% بتاتا ہے. آف کورس یہ نہیں کہتا کہ یہ امتحان میں آئے گا, لیکن وہ جب جس زمانے میں کوشچن پیپر بنا رہا ہوتا ہے, اس وقت جب وہ کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ریفر کرے گا ان ساری پوائنٹس کو. تو جو ہوشیار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جن کو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو ایز مل رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو یہ غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیچر کس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے, کس کو نہیں. یعنی کہ ان کے پاس کتاب ہوتی ہے جب وہ کلاس میں آتے ہیں, اور اس کتاب کے اندر سے جن چیزوں کو وہ ایمفسائز کر رہا ہوتا ہے اس کو انڈر لائن وغیرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ بعد میں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ سیمیسٹر سسٹم کے اندر جو ہے آپ کو جو مٹیریل پڑھایا جا رہا ہے اس کے سمجھنے سے زیادہ ٹیچر کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ آپ کتاب کی انفارمیشن ڈٹو ریپیٹ کریں, تو یہ آپ کو سمجھنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. تو پھر آپ امتحان سے پہلے اس کو ڈٹو رٹے لگائیں یا جو بھی کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھنے. کچھ ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے کلاس میں پڑھایا وہ لکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو آپ کتاب کی چیز دیں گے تو وہ پھر آپ کے نمبر نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ ٹیچر کیا چاہ رہا ہے, کہ وہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ ریپروڈیوس کرنا ہے, جو وہ بول رہا تھا وہ ریپروڈیوس کرنا ہے. تیسری چیز ہے, کچھ ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کسی ریئل لائف ایکسپیرینس سے, کسی ریئل لائف ایگزامپل سے اپنے جواب کو آپ السٹریٹ کریں گے. تو اور بھی اس کے علاوہ اور بھی اس میں ہے کہ جو ٹیچرز چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹیچرز یہ چاہتے ہیں کہ آپ کلاس میں ہمیشہ ٹائم پہ ہو, تو بھائی ان کی کلاس کے اندر ہمیشہ ٹائم پہ ہو. اور یہ وہ ٹیچر ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹائم کے اوپر, ٹائم سے پہلے کلاس میں ہوتا ہے, تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ اگر وقت پہ آ رہا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرے گا. تو اس طرح کے بہت سارے بیہیویئر, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. کچھ ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے, جو بھی ہے, اور اسائنمنٹ وقت کے اوپر ہونا چاہیے, تو بھائی اس کو وقت پہ اسائنمنٹ دو. اور یہ سب باتیں کہ وہ ٹیچر کیا چاہتا ہے, کیا پسند کرتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, یہ آپ کے سینئر بتا سکتے ہیں. لیکن سینئر تو اسی وقت بتائیں گے جب آپ کی ان سے دوستی اور بات چیت ہوگی, وہ تو آپ پہلے ہی نہیں کر رہے. تو یہ سمپلی ایکسکیوزز ہیں. لیکن اگر آدمی ذرا سوچ لے اور میرے اس بلاگ کو دیکھ لے, 10 ways to fail a semester system, تو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا.